Mga idol, pinapakilala ko guys ang mga pagkaganda nating radyo guys yung Cygnus guys, UB6 yan guys double band yan guys mga idol 128 channel yan guys at saka 1800 mAh yan guys ang battery niya, kaya matagal malabot guys, at may tatak na guys na NTC yan guys na super kaganda na itong mga radyo na to guys, at itong ginagamit ng mga military guys 5.9 o so sino pa man guys, complete set yan guys may charger at saka may headset tayo mga idol. Napakaganda kung tahimik tayo sa lugar guys na guys magamit yung headset guys para pang secured ng area guys, para hindi maririnig ng kalaban natin guys. Kaya ino-offer ko sa inyo mga 5 na dual band yan guys sa mga radyo natin guys, dual band yan at may FM yan guys. Diba? Malakas niya. Napakalakas nito ang idol at 128 channel guys at 1000 mAh yan guys. Napakaganda yan guys yan. Aprobado ng DC guys. One seat yan guys yan. Complete seat yan guys. At matagal malawbat yan guys. 24 hours yan guys. Kaya ano pa hinintay nyo guys. Check out nyo na yan guys sa yellow basket natin guys. I-click nyo lang yung yellow basket mo guys. At maganda yan guys. Pre-shipping na rin yan guys yan. Check out na guys sa yellow basket natin mga idol.